जी, आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स तख्तबाई के खंडरात के हवाले से देखी होंगी, लेकिन ये तहखाना बहुत कम देखा होगा आपने। एक नज़र हम देख सकें इस इबादत खाने में किस तरीके से बुद्ध मत के पैरोकार मुराकबा किया करते थे, और इसकी छत जो है वो भी ओरिजिनल हालत में है, उसी पुरानी हालत में है 2000 साल पहले जिसको तामीर किया गया था। जी नाज़रीन, हम आपको मुख्तलिफ़ हिस्से दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुराकबे के लिए ज़ेर ज़मीन जो कमरे हैं वो भी बरामद हुए हैं, और इस बोर्ड पर लिखा गया है कि सख्त मुराकबे के लिए बने मखसूस ज़मीन दोज़ हिस्से में कुल 10 कमरे हैं, जिनमें मशरक़ी दीवार के साथ 5 निस्बतन बड़े जबकि मग़रिबी दीवार के साथ 5 निस्बतन छोटे कमरे हैं। ये हिस्सा आम लोगों के लिए ज़्यादातर नहीं खोला जाता, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, यहाँ पर ताला लगा होता है, एक जाल यहाँ पे बनाया गया है, और ये वो रास्ता है। माज साहब हमारे साथ हैं, वो ये दरवाज़ा हमारे लिए खोलेंगे और हमें रहनुमाई भी फराहम करेंगे, और इस तहखाने के मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं वो पहली दफ़ा हम भी इनके साथ देखेंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर राहिब आते थे, किस तरीके से यहाँ पर बुद्ध मत के पैरोकार इस तहखाने में उतर कर मुराकबा करते थे। अपने मज़हब, अपने अक़ीदे के मुताबिक वो यहाँ पर इबादत किया करते थे। ये देखें, ये वही तर्ज़ तामीर और वही उसी पत्थर का इस्तेमाल, और यहाँ पर आप सहारा देख सक रहे हैं कि ये उस ज़माने की छतें हैं जो बड़ी महारत के साथ बनाई गई हैं। इसको सहारा देने के लिए ये ग्रिल जो है ये यहाँ पे बनाई गई है। जी, आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स तख्तबाई के खंडरात के हवाले से देखी होंगी, लेकिन ये तहखाना बहुत कम देखा होगा आपने, क्योंकि यहाँ पर आम लोग ज़्यादातर यहाँ पर नहीं आ सकते। ये मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये छत जो है माज साहब ने मुझे बताया है कि ये ओरिजिनल हालत में है, उसी हालत में है जिस हालत में ये बनाया गया था। और ये आप इसका हिस्सा देख सकते हैं। मेरा कैमरा आपको ये अगर बता सके, यहाँ पे 1947 लिखा हुआ है, और ये जो लाइन है ये लाइन वाज़ह कर रही है कि ये जो हिस्सा है ये 1947 में मुरम्मत किया गया है, इसकी कंजर्वेशन की गई है, और इस लाइन से इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल असली हालत में है, उसी पुरानी हालत में है 2000 साल पहले जब इसकी तामीर हुई थी। किस महारत से ये तहखाना बनाया गया है, और इसमें इस तहखाने के अंदर भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कमरे से बने हुए हैं। अगर एक नज़र हम देख सकें इस इबादत खाने में किस तरीके से बुद्ध मत के पैरोकार मुराकबा किया करते थे इन कमरों के अंदर, और यहाँ पर इबादत किया करते थे। कई रोज़ तक वो यहाँ पर मसरूफ़ रहते थे इबादत में, और ये जो तहखाना है ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा। जो विज़िटर्स यहाँ पे बैरून मुल्क से आते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार, वो यहाँ पर 102 घंटा मुराकबा करते हैं। ये शेप आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा है, बाहर सहन में खुलता है ये दरवाज़ा, और इसी दरवाज़े से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो भी दरवाज़ा है। अच्छा, उस दरवाज़े से ये देखें आप, ये पूरा एक तहखाना, इस तरफ कमरे जहाँ पे मुराकबा होता है, और आज भी अगर विज़िटर्स आ जाएं तो वो इधर ही मुराकबा करते हैं। इस दरवाज़े से हम इस तहखाने के सहन में निकलने की कोशिश करते हैं। ये इसका देखें, ये वाला हिस्सा जो है, यानी ये दरवाज़ा और ये तहखाने का दरवाज़ा इस तरफ, और इसमें भी आप देख सक रहे हैं कि 1947 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वो लाइन है कि जहाँ से पता चलता है कि यहाँ मुरम्मत की गई है 1947 में। और ये वाला हिस्सा जो है, जो एक सुर्खी माइल जो एक पत्थर है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये पुरानी हालत है, उसी ज़माने की तामीर, और इसकी छत जो है वो भी ओरिजिनल हालत में है, उसी पुरानी हालत में है 2000 साल पहले जिसको तामीर किया गया था। इस दरवाज़े से हम बाहर सहन में निकल रहे हैं, और हम आपको बताएंगे
یہ والا اندر کا حصہ اور اس طرف دروازہ جو صحن میں کھلتا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس تہ خانے کا جو ہے صحن ہے, یہ اس حصے کا صحن ہے. اور یہاں پر کیا سرگرمی ہوتی تھی اس میدان میں ماں صاحب؟ کو اوپن کورٹ کہتے ہیں اور یہ ریفریشمنٹ پرپس کے لیے پریویس ٹائم میں یوز کرتے تھے یہ ایریا. اور کس قسم کی ریفریشمنٹ ہوتی تھی اس زمانے میں؟ جب وہ لوگ بور فیل کرتے تھے, چونکہ مختلف ڈیز وہ مراقبے میں تھے, تو 10 دن 15 دن 25 30 دن یہ ان کا مطلب مراقبے کے ڈیز تھے. تو وہ جب بور فیل کرتے تھے تو وہ ریفریشمنٹ کے لیے یہاں آتے تھے, پھر اس کے بعد مراقبے میں جاتے. مطلب مرکزی تقریب ان کی ریفریشمنٹ کی اس صحن میں ہوتی تھی. جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے بعد, جیسے ہماری عید آتی ہے, اسی طرح بدھ مت کے پیروکاروں کا جو ایک سلسلہ تھا مراقبے کا, 10 دن 15 دن 20 دن جتنے بھی دن وہ گزارتے تھے, اس کے بعد جب یہ اپنے مراقبے سے اپنی عبادات سے فارغ ہوتے تھے تو اس میدان میں اس کھلے صحن میں ان کی ایک مرکزی تقریب ہوتی تھی ریفریشمنٹ کی. تو مختلف حصے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم دوبارہ جائیں گے اور آپ کو مختلف جو حصے ہیں تخت بائی کے کھنڈرات کے وہ بھی آپ کو بتانے کی ہم کوشش کریں گے. یہ صحن ہے اور یہ شاید اس طرف دروازہ ہے اس صحن کا, یہ بند ہے. اچھا یہ بند ہے. اور یہ بھی اسی 30% حصے کا ایک حصہ ہے, آپ سمجھ لیں, جو دریافت ہوا ہے. اس کا 70% حصہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرف ہے. جب یہ کھنڈرات دریافت ہوئے, جب اس کو دریافت کیا گیا کھدائی کے ذریعے, تو ایک پہاڑ کی صورت میں یہ سارا منظر تھا, اور اس پہاڑ کو پھر کھودا گیا اور بیچ میں سے یہ کھنڈرات جو ہیں یہ برآمد ہوئے. جی اب ہم آپ کو مرکزی جو ان کا کانفرنس ہال ہے وہ دکھائیں گے. اور یہاں کا طرز تعمیر آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑی بڑی موٹی دیواریں یہاں پر مقامی پتھر سے بنائی گئی ہیں. یہ کانفرنس ہال جس کی آج چھت تو نہیں ہے, لیکن آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان کی کانفرنس ہوا کرتی تھی. یہ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ یہ دیوار تھوڑی کمزور ہے اور ٹھیڑی بھی ہے. اس کو سہارا دیا گیا ہے اور اس کو اپنی اصلی شکل میں رکھنے کے لیے یہ سہارا دیا گیا ہے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ کنزرویشن آفیسر محکمہ آثار قدیمہ, جن کی ڈیوٹی یہاں پر تخت بائی کے آثار قدیمہ میں ہے, معاذ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس کانفرنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, اس ہال کے بارے میں, کہ یہاں پر کس قسم کی کانفرنس ہوا کرتی تھی. یہ کانفرنس ہال جو ہے پچھلے دور میں 2 مقصد کے لیے یوز کرتے تھے, استعمال کرتے تھے. ایک یہ کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو حل کرنے کے لیے میٹنگ ہوا کرتا تھا, اور یا کوئی آرڈر جاری کرنا چاہتے تھے وہ لوگ, تو اس کو آرڈر جاری کرنے کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ایریا تھا. یہاں پر باقاعدہ ان کی کانفرنس ہوتی تھی, میٹنگ ہوتی تھی, اور یہاں پر بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے تھے. چھت تو نہیں ہے لیکن کانفرنس ہال یہ ہے. اس طرف ہمیں سیکشن بی تخت بائی کے آثار قدیمہ کا نظر آ رہا ہے, اور یہ جو سیکشن بی ہے یہ دریافت کیا گیا ہے 2003 سے لے کر 2005 تک کی جو کھدائی ہوئی ہے اس دوران. یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ اس قسم کا یہ پہاڑ تھا, اور اس پہاڑ کی طرح کے جو یہ آثار تھے یہاں پر, جب ان کو پتہ چلا ماہرین کو کہ اس طرح کے پہاڑ کے اندر بھی آثار قدیمہ ہو سکتے ہیں, تو اس کی کھدائی کی گئی 2003 سے لے کر 2005 کے درمیان. اور میرا کیمرہ اگر قریب آپ کو دکھا سکے, یہ اس کو سیکشن بی کہا جاتا ہے, اور یہ ہاسٹل ایریا ہے. یہ جو سارا آپ کو آثار قدیمہ نظر آ رہے ہیں یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, اور بدھ مت کے پیروکار اس زمانے میں یہاں پر درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے, یہاں پر تعلیم بھی حاصل کرتے تھے, اور یہاں پر عبادت بھی کیا کرتے تھے. اس وقت جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے یہ ہاسٹل ایریا ہے. یہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے اس زمانے کے 2000 سال پہلے, یہ یہاں پر قیام کرتے تھے, یہاں پر رہتے تھے کئی دنوں تک, یہاں پر پڑھتے بھی تھے اور یہاں پر عبادت بھی کرتے تھے. اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آثار قدیمہ
सेक्शन बी, और जहाँ पर हम खड़े हैं और जो आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं ये सेक्शन ए। ये टोटल 30% हिस्सा है जो बरामद हुआ है, जो दरियाफ्त किया गया है खुदाई के दौरान। बाकी 70% हिस्से के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जब खुदाई होगी और ये पहाड़ों में आसपास के जो चारों तरफ में पहाड़ हैं, इनमें कुछ आसार ऐसे हैं कि यहाँ से इनको पता चला है कि मज़ीद आसार भी इन पहाड़ों के नीचे हैं। इनकी खुदाई का आगाज़ कब होता है ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। हम आपको इन आसार कदीमा के बाकी हिस्से दिखाते हैं।